দেখ ঘরের সামনে কি এসেছে। এদের ডাক, এই দেখ কি, ये जंजीर इसके मुंह पे क्यों ऐसे? अच्छा, उसी से चलता है। वैसे कितने का है इसका जी ये नान? उनको तो 500 रुपए का दिया था बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले। अब उनको तो 11-11 रुपए का मिला है मेरे पास भी, आपसे ही लाया होगा शायद, क्योंकि संगम बिहार से ही लाया था। मेरे हस्बैंड रास्ते से लाया था एक बार, आप ही से लाया होगा। रखा है, अंदर लगाए थे, फिर पेंटिंग वेंटिंग किए तब खोल के रखे। দেখো কালা ঘোড়া ঘরের সামনে এসেছে। একটা রুটি দিয়েছি, একটাই রুটি ছিল, রুটি খায়, চানা খায়, ডাল খায়, রুটি দিয়েছি একটা, খেয়েছে। চলো বাই, যাই স্নান করতে যাব। फोन करिए आप, आ रही है। आटा उठ भी पीछे टाक चढ़ेगा, आ जा, चढ़, थोड़ा सवारी कर ले, आ जा, आ जा। नहीं आएगा, डरता है। নমস্কার, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছো। আমি অপুর সংসারী নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। রবিবার, এখন বাজে সকাল 11:15। আজ অনেকটা দেরিতে উঠেছি, কারণ গতকাল রাতে এই প্রথমবার হলো যে রাতে 2 ঘন্টা লাইট কেটেছিল। রাতে ভালো করে ঘুম হয়নি, তো উঠতে লেট হয়েছে, ইচ্ছা করে উঠেছি। কিন্তু দিদিও কাজ কাম করে চলে গেছে, আমার রান্নাবান্নাও কমপ্লিট, এই যে বন্ধ করে দিয়েছি। এখানে করেছি মুসুরির ডাল, আর হয়েছে পাবদা মাছের ঝাল। পাবদা মাছের ঝাল হয়েছে, চিংড়ি মাছ দিয়ে পাট শাক দিয়ে রান্না করেছি। যা অসম্ভব গরম, তাতে আর রান্না বান্নার সত্যি কোনো ইচ্ছে নেই। ভেবেছিলাম এটুকু করবো না, যাই হোক হয়ে গেছে। এখন আমি যাব ছাদে। চলো ছাদে যাব, কিন্তু ছাদে আমি কি নিয়ে যাব সেটাও দেখাই। পাখা বন্ধ করে দিই। চলো, রোদ ওঠেনি, মেঘলা, তবে গরমে বোধহয় এবার প্রাণটা নিয়েই নেবে। এর মধ্যে রেখেছি ভাতের ফ্যান, চাল ধোয়া জল, এইগুলো নিয়ে যাব ছাদে, গাছে দেব। তো চলো যাই ছাদে, এটা দিয়ে আসি। বাবা, আমি কি আসবো, আমার আগে আগে থাকেই নি, মানে আমি ছাদে আসার আগে, এই সাব্বাস, যা যা যা, ভালো হয়েছে। দেখো রোদ নেই, মেঘ, কিন্তু যে কি বিচ্ছিরি, কি বিভৎস গরম, সেটা আর বলে বোঝানো যাবে না। অনেককেই আমি দেখেছি বলে, ও বাবা এই চাল ধোয়া জল গাছে দিতে, তো ফ্যান, চাল ধোয়া জল যেদিন যেদিন মনে থাকে সেদিন সেদিন দিই, আবার যেদিন মনে না থাকে সেদিন আর দিই না। দরকার ছিল ড্রাগন গাছে দেওয়া, যাই হোক আজকে লাউ গাছের গোড়ায় দিয়ে দিই, আর লঙ্কা গাছের গোড়ায় দিয়েছি। লঙ্কা গাছটায় ফুল এসেছে। ছাদ বাগানে তোমাদের পরে আবার দেখাবো, ছাদ বাগান আমার এখন আর। এই দেখো, এই যে ফুল এসেছে গাছে, লঙ্কা হবে কিনা জানি না, ফুল তো এসেছে। এই বরবটি গাছে ফুল হচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে, একটা বরবটিও তো এখনও দেখতে পাচ্ছি না। যাই হোক, ছাদে দাঁড়ানো যাবে না, জামা কাপড়গুলো একটু ভালো করে মেলে দিই। দিদি মেলেছে তো, ভালো হয়নি মেলা, কিছুটা তুলে নিয়ে যাব আর কিছুটা মেলে দেবো ভালো করে। আজ আর ছাদ বাগানটা ভালো করে দেখানো যাবে না, কিছুটা জামা কাপড় তুলে নিয়েছি আর এগুলো একটু ভালো করে মেলে দিয়েছি। তো চলো যাই নিচে, আগে স্নানটা সেরে নিই। জামা কাপড় কিছুটা গুছিয়ে এসেছি নিচে, আরও কিছুটা রয়েছে উপরের রুমে। কালকে ছাদ বাগানটা তোমাদেরকে ভালো করে দেখাবো। ছাদ বাগান থেকে সবজিও নেব। পুঁই শাকের আগাগুলো কি সুন্দর লকলকে আগা হয়েছে, দেখো। কাল দেখাবো গো, এখন আর সময় নেই দেখানো, সত্যি কথা পারছি না গরমের। কালকে ভালো করে দেখাবো, চলো যাই। আর একটা জিনিস যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে, এই যে আমি পাখির খাবারেরইটা এখানে এনে রেখেছি। বাইরে রাখলে না একটা টেনশন থাকে, কে কখন তুলে নিয়ে চলে যাবে। খাবারেরটা নিয়ে এসেছি, জলেরটা রয়েছে, নিয়ে আসবো। এই ছাদে দেব, ছাদে দিলে ওরা একটু নিরিবিলি খেতে পারবে। বাইরে দিলে কী হয় বলো তো, লোকজন হাঁটাহাঁটি করে, ভয়ও পায়, পাখিগুলো এসে বসতে পারে না, উড়ে যায়।
তারপরে আবার এইগুলোকে তুলে নিয়ে চলে যাবে কাবাড়িওয়ালারা, সেই একটা ব্যাপার। আর কালো ঘোড়াটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, একেবারে তেল তেলে ঘোড়াটা, জানো তো। এই ঘোড়ার নাল আমাদের এই পাড়ায় অনেকের কাছেই আছে, আমাদের ঘরেও আছে। চলো চলো মা, মরে যাবো গরমে, চলো 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 জলদি চলো। বাবা সকালে ওকে কত কিছু দিয়েছি, ডাল দিয়েছি, সর্ষে দিয়েছি, রুটির জন্য ও আমার মাথার চুল তুলে ফেলেছে। সেই আমি আবার ওর জন্য রুটি করলাম, রুটি ছিঁড়ে দিয়েছি, তবে গিয়ে ওর শান্তি হয়েছে। চলো চলো, এসিটা চালু করে দিয়ে স্নান করবো, জামা কাপড় গোছাবো পরে। যাও তুমি নিচে যাও শোনা, যাও যাও, আমি এগুলো একটু মেলে দিয়ে নি, যাও, শুকনোগুলো ভাঁজ করতে হবে, আর এগুলো একটু মেলে দিয়ে নি, যাই এনেছি। এত কথার মধ্যে নিজেকেও একটু দেখাই যে কি অবস্থা, দেখো পুরো শরীরটা ঘেমে ভিজে, জামা কাপড় গায়ের সঙ্গে চিপকে রয়েছে, মানে ছাড়ানো যায় না, টেনে টেনে ছাড়াতে হয়, এমন অবস্থা। মানে এই যে কি বিভৎস গরম, জানি না কবে এর থেকে মুক্তি পাবো, কবে একটু বৃষ্টি হবে। যাই হোক, আর বেশি কথা নয়, স্নান সেরে আসি। এত গরম লাগছিল যে স্নান না করে আর গোছাতে পারছিলাম না, যে স্নান করে এসে এখন যে জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে নিই, তারপরে যাবো ছেলেদের খাবার দেবো। ছেলেদের কি, আমিও খাবো, গুছিয়ে নিই। বাবু তোর জন্য ভাত পারবো তো? আচ্ছা আজকে কিন্তু শাকের সবজি দিয়ে ভাত খাবি একদম বাঙালিদের মতো, ঠিক আছে? তোকে বলছি, কেটিমানকে আমি ভাত মেখে দেবো। এই নে বাবু, 5:30 বাজে, চা করলাম, রুটি করলাম, বাবু নিয়ে চলে গেছে। আর এই ছেলেদের জন্য একটুখানি দুধ পাস্তা বানাচ্ছি, যেতে হবে জলের মিটিংয়ে, মানে আমাদের যে জল চালায় সেই নিয়ে তো বিশাল ঘোটালা, এখন যাবো সেই জলের মিটিং এর কাছে। এটা দুধটা বোধহয় একটু কম হয়েছে, এইভাবে খেয়ে নে, ঠিক আছে? যাই। আমাদের যে জলের সমস্যা, কথার মানে আগে যে আঙ্কাল জল দিত তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একজনকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নতুন মানুষ দেওয়ার পরে সবাই জলের জন্য পরেশান। পুরনো যে আঙ্কাল, তার কাছে 15 দিনের জন্য হ্যান্ড ওভার করা হয়েছিল। তো আজকে সমস্ত গলির লোক ডাকা হয়েছে যে সবাই কাকে ভোট দেয়, মানে কাকে চাই, আগের আঙ্কালকে না নতুন মানুষকে। নতুন মানুষের কাছে দেওয়ার পরে সত্যি সবাই ভীষণ পরেশান, মানে মানুষ কান্না করে করে জল পেয়েছে। पाइप आप ठीक कराइए, गेटवाल खराब है तो गेटवाल ठीक कराइए, जनता को सुविधा मिलना चाहिए। ठीक कराए तभी तो सुचारू रूप से चलने लगा। पहले भी मोटर बोर्ड सही कराया गया, इससे पहले भी हुआ है, बोर्ड तब भी खराब हुआ था, सब कुछ कमियां पहले भी आई, तब भी अंकल ने बोर्ड से हम बता के दे देंगे, हमको कभी इनसे शिकायत का मौका नहीं मिला। बोर्ड खराब होता है, 8 दिन लेट हो जाता है, हफ्ते से 8-9 दिन नहीं लगाए कभी अंकल ने, हफ्ते में ही करके दिया, किसी से भी पूछ लो। देखो रामकिशन की बात ऐसी है, आप जिम्मेवारियों से मुंह तो मोड़ नहीं सकते। जब आपको सुनो सुनो बात सुन लो, फिर अपनी रखना तुम। जब आपको ऑपरेटर रखा है, आप हो, कोई भी हो, एनीथिंग, हमें किसी से कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, जो पानी चलाएगा वो अपने सुचारू चलाओ, ना मुझे चौधरी खाने को देता ना आप खाने को देते। सही बात है, मेरे को ये जो ब्लॉक के लोग बैठे ना, जो अपनी समस्या रख रहे हैं, अपनी परेशानी की वजह से बोल रहे हैं सब। जब पीछे गली में लोगों को नहीं मिलेगा, अब कोई दिक्कत हुई तो दादी ने इनको नियुक्त किया है कि चलो यार हफ्ते 10 दिन चलवा दो इनके साथ मिलके, तो पानी लोगों को मिल जाएगा। और वो व्यवस्था अच्छी हुई। उसकी कमियाँ पता लगा कि भाई पाइप फट रहा है, या बोर में पानी नहीं है, या मोटर फूक गई है,
और जब आप इंफॉर्मेशन जल बोर्ड को नहीं दोगे तो वो लोग कहाँ से कराएंगे। और अगर आपने कराते तो ये दिक्कतें नहीं आती कि हफ्ते भर पानी आ रहा है, हफ्ते भर भी लोगों को ये नहीं पता कि हफ्ते बाद पानी आ गया नहीं आएगा। उससे आदमी क्या करता है, जिसको आधा टैंक भरना ना वो चम्मचे भरता है, आगे तक पानी आ ही नहीं पाएगा। इस व्यवस्था को सुधारो। अगर आप व्यवस्था सुधार सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चाबी हमने इनको बोल दिया कि चाबी झाजी को दे दो, और उसके बाद भी व्यवस्था नहीं समझेगी तो हम गली के सारे लोग इकट्ठे हम फिर विधायक के पास भी जाएंगे, विधायक प्रतिनिधि को बुलाएंगे। पाठक जी ने फोन नहीं उठाया, उनसे बात करेंगे। बात विधायक ने आपको नियुक्त कर दिया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कहा कोई पैसा नहीं देना, ठीक है, बढ़िया बात है। अरे ये तो बताओ, आप पहले वालों से संतुष्ट थे या जयजन से संतुष्ट हो, वो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बार हम इन्हीं को दे देते हैं दोबारा से, रामकिशन जी को दे देते हैं चलाने के लिए। सुचारू रूप से अब 2 दिन 1 दिन छोड़ के पानी आ रहा है सबका, आ रहा है ना, 8 दिन से कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लो इनको हम चाबी दोबारा दे देते हैं और ये मान लो 2 दिन में देते रहे तो ठीक है, और ये फिर दोबारा से तीसरे दिन कंडीशन पे आते हैं, नहीं होगा ही नहीं, होगा ना, हम तो ये मान लेते हैं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, बता रहे ट्यूबवेल खराब है, खराब था, चलो इनकी बात मान लेते हैं, इनको दोबारा भी दे दिया जाए हमने चाबी। यदि ये दोबारा से फिर इनसे गलती होती है, फिर वो 3, 4, 5 दिन पे जैसे पहले पहुंचा इस कंडीशन पे मान लो पहुंचता है, तो फिर इनको चाबी छोड़नी पड़ेगी, विधायक जी के पास हमें जाना पड़ेगा फिर दोबारा से। फिर लेकिन पीछे तक का पानी आना चाहिए, हम लोग 2 के घर पीछे के हैं, नहीं आता, पीछे तक का पानी आना चाहिए। हर किसी का प्रेशर आगे नहीं हो, होता पानी का, सोनी एक बात है बस। कोई नहीं है, पानी सबको चाहिए। ऊपर से बोले तो प्रेशर है ही नहीं, हम क्या करें। लोगों को इस ट्यूबवेल से कनेक्शन है, पानी मिल रहा है, सबको पानी मिलना चाहिए और सबका समय सुनिश्चित। I see. জলের মিটিং করে এসেছিলাম টেলারের কাছে, इधर चलो, शूट দিতে এসেছিলাম একটা টেলারের কাছে। चल थोड़ा बाजार से घूम के जाती हूँ, पतंग लेके क्या हो। চলো আমি এদের নিয়ে একটু বাজারে ঘুরি, একটু ফুচকা খাই। তোমরা ভিডিওটা দেখে সুন্দর একটি মন্তব্য করো। আজকের ভিডিওটাও তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সবাই নিজের নিজের খেয়াল রাখবে। যাবো ফুচকা খেতে।